es más caluroso que en nuestro país. Nosotros venimos allá de Cuba y la semana pasada estábamos en Estados Unidos y luego vamos a Colombia, El Salvador, México, Guatemala, Panamá y Canadá. 그리고 9월달부터 브라질, 아르헨티나를 비롯해서 10개 나라를 순회할 것입니다. Y desde septiembre empezando desde Brasil y Argentina recorremos unos 10 países. 지난주에 쿠바에서 무슨 일이 있었냐면 Lo que ocurrió la semana pasada en Cuba. 쿠바는 여러 가지 상황으로 하나가 잘 안 되는 곳입니다. Por varias situaciones en Cuba es que a la gente se le dificulta unirse 교회가 많이 어렵죠. y la iglesia es muy difícil. 정부에 이렇게 많은 간섭들이 있었습니다. Entonces, generalmente, digamos, hay también mucha intervención del gobierno. 네, 그럼에도 불구하고 21개 교단이 모여서 집회를 했습니다. Sin embargo, se reunieron 21 denominaciones para poder hacer una conferencia. 내년 2월에 쿠바 14개 주 전체에서 모든 주에서 집회하면서 국가적인 전도를 일으킬 것을 proyectos 짜고 이제 인도를 받았습니다. Y entonces fuimos guiados para que tuviéramos un proyecto el siguiente febrero de entrar a las 16 provincias de toda Cuba para poder evangelizar en todas ellas. 저희는 집회하러 돌아다니는 사람이 아니라 No somos personas que simplemente dan conferencias, 이 살아있을 때 세계복음만 끝낸다. sino venimos con el corazón de terminar la evangelización mundial en esos días. 그런 마음으로 왔습니다. Con ese corazón venimos. 이 살아있는 몸으로 Y que con este cuerpo nosotros tenemos la venida gloriosa del Señor. 성경에 있는 정확한 복음, 성경에 있는 전도라고 그게 가능합니다. Y si es con el evangelio preciso de la Biblia y si es con el evangelismo preciso de la Biblia, es posible hacerlo. 향후 10년에 중남미 마음의 교육적인 전도 능력. Entonces en 10 años ocurrirá un gran movimiento de evangelismo en toda Latinoamérica. 이미 불은 지켜졌고요. Y ya este fuego se ha avivado. 하나님의 역사가 시작됐거든요. Y la obra de Dios ya comenzó. 분명히 니카라과에도 대단한 분들이 계실 거예요. Y entonces en Nicaragua serán abiertas puertas muy grandes. 이곳에 오솔로노라는 목사님이 계시잖아요. Había un pastor aquí en Nicaragua que se llama Osorno. 오솔로노 목사님을 지난번에 만났습니다. Nos encontramos con él la vez pasada. 저희하고 2시간, 3시간 얘기했죠. Y él habló con nosotros 2 o 3 horas. 이분이 굉장히 충격을 받았습니다. Él fue muy impactado. 당신 밑에 500명의 목사님들을 다 불러놓고 훈련시켜달라고 요청했어요. Entonces nos había pedido que nosotros fuéramos a ayudar a 500 de los pastores que estaban bajo él. 그때 그리 가지 않고 이리 했어요. Pero nosotros no fuimos para allá, sino vinimos acá. 왜 그러냐? ¿Por qué? 우리가 생각할 때는 우고 목사님이 더 복음을 제대로 알아들거든요. Porque nosotros pensamos que el pastor Hugo entiende más el evangelio. 대형 집회는 얼마든지 할 수 있어요. Se pueden hacer grandes conferencias. 그런 요청들이 많습니다. Y sí hay pedidos para todo esto. 하지만 정치라는 세계 복음은 못하거든요. Pero no se puede hacer la evangelización mundial con política. 정말 세계 복음 제대로 알아듣는 자를 통해서만 세계 복음 할 수 있어요. Solo a través de aquellos que verdaderamente entienden el evangelio de la Biblia se puede evangelizar a todo el mundo. 교만하게 듣지 마시고 Por favor, no lo escuchen 여기 왜 왔냐? con arrogancia, sino porque no venimos. Venimos para salvar a este lugar. 통해서 중남미 살리기 위해서 왔습니다. Y a través de que se salve Nicaragua, que se salve toda Latinoamérica. 그러니까 중심에 우고 목사님 계시다고 생각하고 Y yo pienso que el corazón Hugo tiene este corazón también. 그 목사님이 여러분을 신뢰하셔서 여러분 부르신 것 같아요. Y el pastor confía en ustedes por lo que los llamó. 오늘하고 내일 동안에 저희가 생명으로 여러분에게 중요한 말씀을 드릴 겁니다. Hoy y mañana les compartiremos una palabra muy importante entregando nuestras vidas por esto. 저희 팀의 목사님들이 몇몇 분이 같이 동행하십니다. Algunos pastores que vienen junto con nosotros en el equipo. 우리 부목사님은 우리나라에서 최고의 대학을 오셨고 El pastor Q fue graduado de la mejor universidad de nuestro país. 지금도 세계 최고 신학대학을 다니고 Incluso ahora está en el mejor seminario de todo el mundo. 그리고 구약학의 모세오경으로 지금 박사과정을 준비했습니다. Y él está recorriendo su tesis doctoral enfocado en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco de Moisés. 더 중요한 건 미국의 수백 개 대학과 수많은 나라에서 복음을 전하고 전도하십니다. Y más importante aún, él ha ido a muchos países, a cientos de universidades a compartir el Evangelio y evangelizar. 단순한 경험이 아니라 아주 깊이가 필요한 겁니다. Porque no simplemente necesitaron experiencia, sino una profundidad. 오늘 내일 집회를 우리 부목사님께서 주로 인도하시면서 중요한 메시지를 세워서 이렇게 Entonces el pastor Q será quien esté compartiéndoles el mensaje hoy y mañana, mientras que también algunas personas importantes les comparten en medio. Espero que verdaderamente tenga una gracia muy grande que nunca se ha podido venir, así como, bueno, ustedes vinieron difícilmente. Entonces me parece que ustedes están bien, pero el equipo coreano está muy acalorado. Entonces en Nicaragua hace mucho calor. Entonces nosotros conservaremos nuestra fuerza para hacerlo.
우리 같이 한번 기도하겠습니다. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지 은혜를 감사드립니다. Dios Padre, te agradecemos por tu gracia. 귀중한 주의 종들과 주의 백성들이 이 자리에 주의 말씀을 듣기 위해 모였습니다. Señor, se reúnen tus siervos y también verdaderamente tus hijos para escuchar tu palabra. 이분들의 인생과 사역에 큰 전환점이 되는 중요한 은혜가 임하는 시간 되도록 성령으로 역사해 주시옵소서. Oramos al Espíritu Santo para que sea un tiempo en donde verdaderamente venga una gracia importante en donde nosotros podemos tener ese cambio total de nuestra vida. 말씀을 방해하는 모든 흑암 세력이 이 시간 예수 그리스도 이름으로 결박되고 무너지게 해 주시옵소서. Que todas las fuerzas de las tinieblas que impiden este momento sean quebrantadas en el nombre de Jesucristo. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 네, 만나서 반갑습니다. Mucho gusto en conocerlos. 정말로 한국 사람한테는 너무 더운 날씨인 것 같아요. Para los coreanos yo creo que es un clima muy caluroso. 여러분들은 괜찮은지 모르겠습니다. Y no sé si ustedes están bien. 저희들은 좀 전에 우리 목사님께서 소개해 주신 것처럼 우리 살아있는 동안에 세계복음을 끝낼 것이다. 이 믿음을 가지고 있습니다. Y nosotros, así como lo dijo el pastor anteriormente, nosotros tenemos la fe de que se terminará la evangelización mundial en nuestros días. 왜 세계복음화가 중요한가? ¿Por qué la evangelización mundial es importante? 세계복음화는 하나님의 약속입니다. Porque la evangelización mundial es la promesa de Dios. 그리고 이 천국복음이 모든 민족에게 증언되기 위해서 온 세계에 전파되기리니 그제야 끝이 온다고 이야기했습니다. Y la Biblia nos dice que cuando este evangelio del reino sea predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. 그래서 세계복음화는 일어날 수도 있고 안 일어날 수도 있는 게 아니라 일어날 수밖에 없는 하나님의 언약입니다. Por eso la evangelización mundial no es algo que puede ocurrir o puede no ocurrir, sino que es el pacto de Dios. 그리고 그 언약을 하나님께서 지금도 하나님의 사람들을 통해 성취하고 계시는 Y 겁니다. Dios está cumpliendo este pacto de Dios a través de las personas de Dios. 이 복음이 전 세계에 증거되는 것이 세계복음화인데 그 이후에 끝이 온다고 그랬습니다. Y entonces este evangelio será predicado a todas las naciones y después de esto vendrá el fin. 그럼 니카라가 복음화도 분명한 하나님의 계획 가운데 있는 거죠. Entonces claramente la evangelización de Nicaragua también está en el plan de Dios. 반드시 니카라가에 있는 모든 자들이 이 복음을 들을 수밖에 없는 전도운동이 일어나게 되어 있습니다. Y entonces también tiene que ocurrir un movimiento de evangelismo y no hay más opción que resultar en donde todas las personas de Nicaragua escuchen el evangelio. 관건은 누구를 통해서 그 일을 하시느냐예요. Lo único es a través de quién será esto. 여기 목사님들이 계시고 중직자들이 있고 중요한 성도님들이 계시는데요. Entonces hay pastores aquí, hay líderes y también hay creyentes muy importantes. 왜 하나님이 우리를 이 땅에 남겨놓으셨는가? Pero porque Dios nos dejó en esta tierra. 우리가 사실은 이 땅에 사는 것보다 천국에 가는 것이 훨씬 유익하잖아요. La verdad es que nosotros en vez de estar viviendo en esta tierra sería más beneficioso ir al cielo. 천국에는 어떠한 어려움도 없잖아요. En el cielo no hay ningún tipo de dificultad. 하나님을 직접 눈으로 볼 수 있는 곳이고 Y podemos ver a Dios a plena vista. 모든 슬픔도 죽음도 없는 곳이라고 성경은 이야기를 합니다. Y nos dice la Biblia que no es un lugar en donde no hay tristeza ni dolor ni muerte. 근데 왜 구원받은 하나님의 백성들을 이 어렵다고 생각하는 이 땅에 남겨놨냔 말이죠. Pero porque es que Dios dejó al pueblo de Dios aquí en esta tierra que parece tan difícil. 천국 오기 전에 고생 좀 하라고 남겨놓은 게 아닙니다. No los dejó en la tierra para que sufran un poco antes de venir al cielo. 왜 하나님이 나를 이 땅에 살게 하셨을까? Porque Dios me permitió vivir en esta tierra. 예수 믿고 생명 얻는 순간 바로 천국에 데리고 가시면 좋을 건데 Y sería bueno si yo creyera en Jesús y de una vez me llevara al cielo. 왜 아직도 이곳에 하나님께서 나를 살게 하셨을까? Pero porque Dios me permitió vivir en este lugar aún. 이 땅에 있는 성도들을 통해서 하나님께서 세계복음 한다고 약속했기 때문입니다. Es porque Dios prometió hacer la evangelización mundial a través de los miembros, a través de los creyentes que están aquí en la tierra. 천국에서 절대로 할 수 없는 거. Es algo que no se puede hacer en el cielo. 그게 세계복음의 영답입니다. Es la respuesta de la evangelización mundial. 다른 모든 것은 사실은 천국이 더 좋지만 La verdad es que el cielo es mejor en todo aspecto. 세계복음화는 이 땅에 있는 성도들을 통해서만 성취되는 거예요. Pero la evangelización mundial solo puede ser cumplida a través de los creyentes que están en esta tierra. 왜 목회를 합니까? Porque es que están haciendo su ministerio pastoral. 왜 기도를 합니까? Porque oran. 왜 하나님의 말씀을 전하죠? Y porque comparten la palabra de Dios. 정확하게 세계복음화라고 하는 언약이 발견되지 않으면 전부 끝을 모르고 사실은 성경을 보고 기도를 하고 목회를 합니다. Y si no miran verdaderamente cuál es el pacto de la Biblia y la evangelización mundial, entonces ustedes solo estarán orando viendo la palabra sin este fin.
그렇기 때문에 하나님은 살아계시는데 하나님의 역사가 안 나타나요. Por eso Dios está vivo, pero no tendrá las obras de Dios en su vida. 하나님은 창조주인데 창조의 능력이 성도들에게 안 나타납니다. Y Dios es el Dios creador, pero la obra de creación no aparece sobre los creyentes. 그래서 오늘 내일 이틀밖에 시간이 없다고 알고 있습니다. Por eso es que nosotros solo tenemos hoy y mañana, que yo sepa. 진짜 성경에서 말하고 있는 중요한 내용들을 제가 전달을 하겠습니다. Por eso les compartiré el contenido muy importante que la Biblia nos comparte. 또 같이 온 중요한 분들이 오늘 내일 서서 진짜 성경에서 말하고 있는 여러분들이 반드시 알아야 되는 핵심적인 내용들을 전달할 것입니다. Y entonces también las personas que vinieron hoy con nosotros, que son muy importantes, les compartirán cosas que ustedes deben de saber en absoluto. 왜 이틀 동안 이런 시간을 마련했냐? Porque es que se preparó una hora así durante 2 días. 저희는 당대 세계복음화를 하고 싶어요. Porque queremos hacer la evangelización mundial en nuestros días. 우리가 살아있는 동안에 세계복음화를 끝내고 주님의 재림을 완성하겠다. Y entonces verdaderamente terminaremos la evangelización mundial durante nuestros días y se cumplirá esto. 가능하냐? Si es posible. 이런 집회들을 이렇게 연다고 해서 당대 세계복음화 과연 가능한가? ¿Será que yo por venir a esta conferencia verdaderamente puedo saber que la evangelización mundial en nuestros días es posible? 오늘 내일 그게 가능할 뿐만 아니라 당연히 되어질 수밖에 없는 핵심적인 내용을 여기 목사님들과 중직자들에게 전달하겠습니다. Entonces no diremos simplemente que es posible, sino que verdaderamente queremos transmitir el contenido núcleo para que esto se realice en todo. 가능할 뿐만 아니라 여러분 중에 준비한 제자가 있다면 하나님이 우리가 가지고 있는 이 믿음을 동일하게 허락하실 겁니다. Y entonces no simplemente es posible, sino que si hay discípulos que Dios ha preparado para esta obra, entonces Dios les permitirá la misma fe a ustedes. 당연히 당대 세계복음화 될 뿐만 아니라 그렇게 사는 게 이 땅에 사는 그리스도인의 삶입니다. Entonces no es simplemente que se vaya a ocurrir la evangelización mundial naturalmente, sino que la fe de los creyentes en esta tierra es vivir con esta meta. 어떻게 가능한가? ¿Cómo es posible esto? 두 가지 내용이 없으면 절대로 못하게 되어 있습니다. Y si no tenemos dos tipos de contenido, esto nunca será posible. 그게 성경의 복음과 성경의 전도입니다. Es el evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia. 그럼 이틀 동안 저희들이 여러분들에게 전달하고 싶은 건 성경의 복음이 무엇인지, 성경의 전도가 무엇인지 두 가지를 전달하려고 하는 겁니다. Entonces en estos 2 días queremos compartirles cuál es el evangelio de la Biblia y también el evangelismo de la Biblia. 성경의 복음과 성경의 전도를 가지고 있으면 우리 살아있는 동안에 세계복음화 가능하다. Si tenemos el evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia, entonces es posible la evangelización mundial en nuestros días. 이 두 가지가 없으면 아무리 노력을 해도 세계복음화는 할 수 없습니다. Y si no tenemos estos dos puntos, entonces sin importar qué tanto nos esforcemos, no se puede hacer la evangelización mundial. 아무리 노력을 해도 세계복음화는커녕 니카라과 복음화 안 되게 돼 Y 있습니다. sin importar qué tanto nos esforcemos, no podremos ni lograr la evangelización mundial, ni siquiera la de Nicaragua. 이 두 가지가 없으면 아무리 많은 사람들이 모이고 큰 교회당을 만들어도 니카라과는커녕 마나과 복음화도 못하게 돼 있다니까. Y entonces si no tenemos estos dos puntos, sin importar qué tan grande sea la iglesia, cuánto nos esforcemos, no importa ni siquiera Nicaragua, no podemos hacer la evangelización de ni siquiera Managua. 증거를 드리겠습니다. Como un testimonio. 한국에 10개, 전 세계의 가장 큰 10개 교회 중에 4개가 한국에 있습니다. Como una evidencia, nosotros podemos ver que de las 10 iglesias más grandes de todo el mundo, 4 están en Corea. 한 교회에 교인 수가 80만 명이에요. Y una iglesia tiene 800,000. 크죠? Es grande, ¿verdad? 80만 명 정도가 모이는 교회가 있단 말이에요. Entonces hay iglesias en donde se reúnen 800,000 creyentes. 세계에서 제일 큰 교회입니다. Es la iglesia más grande de todo el mundo. 또 다른 큰 교회가 한국에 있는데 이번에 새롭게 세운 건물만 280밀리언 달러입니다. Y entonces lo que había ocurrido, también una iglesia muy grande en Corea hizo un edificio de $280 millones. 280밀리언 달러면 엄청난 돈이잖아요. 280 millones de dólares es mucho. 그 교회는 한 5만 명 정도 모이는 교회인데 Y entonces se reúnen alrededor de 50,000 personas en esta iglesia. 이런 교회가 두 개만 있는 게 아니고 서울에 굉장히 곳곳마다 세워져 Y 있습니다. no solo hay 2 de esas iglesias, sino que hay muchas de ellas en toda Seúl. 근데 서울 복음화도 안 됩니다. Pero la evangelización de Seúl no está ocurriendo. 지금 그 교회들 다 무너지고 있습니다. Todas estas iglesias están cayendo. 그 2,800억이라고 하는 큰 돈을 들여서 세운 교회가 지금 갈라지고 싸우고 무너지고 있어요. Y esta iglesia que tiene alrededor de 280 millones
millones invertidos en su templo y se está dividiendo y se está peleando. 80만 명 모이는 그 교회가 경제 문제 때문에 목회자 윤리 문제 때문에 무너지고 있습니다. Y esta iglesia de 800,000 está cayendo por lo que es el problema del pastor, de la ética del pastor y también por el problema económico. 교인들이 하도 많이 싸워서 경찰들이 와서 말릴 정도로. Es hasta el punto en donde los creyentes se pelean tanto que los policías tienen que venir a pararlos. 큰 교회를 세우고 엄청난 걸 한 것 같은데 다 무너진단 말이에요. Y parece que están haciendo algo grande y que levantaron iglesias grandes, pero todo ha caído. 그 이유가 뭐냐? ¿Cuál es la razón? 큰 교회를 세워서 그러냐? ¿Será porque levantaron una iglesia grande? 큰 건물을 사서 그러냐? ¿Porque compraron un edificio grande? 아닙니다. No es eso. 그 교회들의 메시지를 보면 성경의 복음이 아니에요. Sino que si miramos el mensaje de estas iglesias, no es el evangelio de la Biblia. 그 교회들이 부흥한 내용을 보면 성경의 전도가 아닙니다. Y si nosotros vemos cómo se avivaron estas iglesias, no es el evangelismo de la Biblia. 성경의 복음과 성경의 전도가 아니라도 큰 교회 만들 수 있습니다. Aunque no sea con el evangelio de la Biblia y con el evangelismo de la Biblia, se puede hacer una iglesia grande. 성경의 복음, 성경의 전도 아니라도 목회 크게 할 수 있다니까. Y uno puede hacer un gran ministerio pastoral aunque no sea con el evangelio de la Biblia y con el evangelismo de la Biblia. 근데 뭐는 안 되냐? Pero que es lo que nos resulta. 세계 복음화는 절대 안 되게 돼 La 있어요. evangelización mundial nunca resultará. 큰 교회 만들라고 주님이 말씀하신 적이 없어요. El Señor nunca nos dijo hagamos una iglesia grande. 성경에 있는 정확한 복음을 가지고 성경에 있는 전도를 하면 크든 작든 상관없이 그 교회 통해서 세계 복음을 한단 말입니다. Y entonces si tenemos el evangelio de la Biblia y hacemos el evangelismo de la Biblia, es importante si la iglesia es grande o pequeña, se puede hacer la evangelización mundial a través de esa iglesia. 그래서 이 두 가지를 여러분들이 알면 당연하게 니카라가 복음하고 중남미와 세계 살리게 돼 있습니다. Por eso es que si ustedes conocen estos dos aspectos, entonces naturalmente pueden verdaderamente conocer esto y salgar a evangelizar a toda Nicaragua y al mundo. 그래서 오늘 첫 시간에는 성경에서 증거하고 있는 복음이 뭐냐 설명하겠습니다. Entonces en la primera hora nosotros queremos compartir qué es el evangelio de la Biblia. 사실은 내일 오전까지 계속해서 성경에서 말하는 복음에 대해서 증거할 겁니다. La verdad es que nosotros hablaremos de qué es el evangelio de la Biblia hasta mañana en la tarde. 왜냐하면 성경에서 말하는 복음이 없이는 성경의 전도를 절대 할 수가 없습니다. ¿Por qué? Porque sin el evangelio que nos dice la Biblia nunca podemos evangelizar de acuerdo a la Biblia. 성경의 복음 가진 자는 당연하게 성경의 전도가 일어나게 돼 있어요. Aquellos que tienen el evangelio de la Biblia naturalmente en sus vidas transcurre lo que es el evangelismo de la Biblia. 성경의 전도는 내일 오후에 제가 말씀드리겠습니다. Y entonces en la tarde yo hablaré de esto, del evangelismo de la Biblia. 오늘 오전부터 내일 오전까지는 풍성하게 성경에서 말하고 있는 복음에 대해서 클리어하게 여러분들한테 Pero 말씀드리겠습니다. todo el día de hoy, en la mañana y en la tarde, vamos a hablar abundantemente de qué es el evangelio de la Biblia. 초대교회를 한번 생각해 보세요. Pensemos en la iglesia primitiva. 예수님의 12제자들이 뛰어난 사람들이 아닙니다. Los 12 discípulos de Jesús no eran personas destacantes. 예루살렘에서 뛰어난 사람들을 모은 게 아닙니다. No es que reunió a personas destacantes de Jerusalén, 갈릴리에서 어부들 중에 제자들을 찾으셨고 sino buscó a los pesqueros en Galilea, 그리고 세리 같은 사람들 중에서 찾으셨고 incluso estos contadores de impuestos. 사람들이 생각할 때 뭔가 뛰어난 사람들이 아닌데 그 중에서 12제자를 찾아내셨단 Y 말이에요. entonces no parecían personas grandes, pero el Señor buscó a los discípulos dentro de estas personas. 부족한 사람들입니다. Eran personas carentes, 연약한 eran 사람들이었어요. personas débiles. 근데 이 사람들 뭘 가지고 있냐? Pero ellos que poseían. 오늘 성경을 통해서 쭉 설명을 하겠지만 성경에서 말하고 있는 복음을 클리어하게 알고 있었어요. Hoy no vamos a explicar a través de la Biblia, pero ellos poseían claramente lo que es el evangelio de la Biblia. 이 사람들이 핍박과 환난 중에서도 이 복음을 가지고 있으니까 전 예루살렘뿐만 아니라 결국 200년 후에는 로마까지 살렸습니다. Incluso dentro de la persecución y la tribulación es que no solo pudieron salvar a toda Jerusalén, sino en 250 años se evangelizó a toda Roma. 성경에서 말하고 있는 복음, Entonces el evangelio que nos dice la Biblia 이 예수님의 제자 사도들이 말했던 복음, y el evangelio que nos hablaron los discípulos de Jesús, los apóstoles, 성경의 최고의 전도자 바울이 말했었던 복음, y el evangelio que habló Pablo, que es el mejor evangelista de toda la Biblia. 모든 사도들뿐만 아니라 초대 교인들이 증거했던 이 복음, Y no solo los apóstoles, sino que el evangelio que todos los miembros de la iglesia primitiva proclamaron. 이게 증거되면 반드시 세계복음하는 일들이 일어나게 돼 있다. Si esto se proclama, entonces absolutamente va a ocurrir la evangelización mundial. 반대로 제가 봤을 때 지금 세계 교회의 강단에서 이 복음이 선포되지 않고 있습니다. Pero de la manera contraria, yo veo que en el púlpito de todo el mundo no se está proclamando este evangelio de la Biblia. 비슷한데 다른 복음 이야기하고 있어요. Entonces es similar, pero están hablando de otro evangelio. 비슷한 것은 복음 아닙니다. Lo similar no es el evangelio.
뭐가 섞여 있는 거는 복음이 아니라니까. Las cosas mezcladas no son el evangelio. 성경에 있는 복음 아닌 다른 것들이 계속 교회에서 지금 흘러나오고 있어요. Entonces está entrando en la iglesia muchas cosas que no son el evangelio que nos dice la Biblia. 그걸 가지고 사람들을 부추기고 사람들에게 힘을 줘도 교회가 부흥이 된다니까. En que nosotros levantemos y fortalezcamos a las personas a través de estas cosas, verdaderamente la iglesia perece. 근데 반드시 그 교회는 망하게 돼 있습니다. Y entonces esta iglesia naturalmente va a caer. 반드시 무너지게 돼 있어요. Absolutamente va a caer. 갈라디아서 1장 6절에서 9절을 한번 보겠습니다. Me gustaría que viéramos Gálatas 1 del 6 al 12. 오늘 성경들을 계속 확인할 겁니다. Hoy vamos a seguir confirmando versículos de la Biblia. 그 중에 가장 먼저 갈라디아서 1장 6절에서 9절 말씀을 보겠습니다. Y de ellos vamos a ver Gálatas 1, 6 al 9. 읽어주세요. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho. También ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que os habéis recibido, sea anatema. 아멘. Amén. 이게 이미 바울이 살아서 사역할 때 일어났던 일입니다. Esto ya era algo que había ocurrido durante la vida y el ministerio de Pablo. 바울이 갈라디아 교회에 들어가서 전했던 복음 외에 다른 복음들을 전하고 있다. Entonces estaba predicando un evangelio diferente al evangelio que Pablo había predicado a los de Efesios. 근데 그 다른 복음을 들으면 사람들이 빨리 분별을 하고 이 복음이 틀렸다고 깨달아야 되는데 다른 복음을 듣고 더 환영을 하고 다른 복음에 더 영향을 받는단 말이에요. Y cuando ellos habían recibido el evangelio diferente, ellos verdaderamente tenían que ser perspicaces y decir esto es diferente y haberlo rechazado, pero escucharon un evangelio diferente, ellos lo aceptaron más y ellos lo integraron más y se enfocaron más en este evangelio diferente. 이같이 그리스도의 복음을 속히 떠나는 게 너무 이상하다. Y entonces me asombra que os hayáis alejado tan pronto del evangelio de Cristo. 내가 너희에게 이 복음을 전해줬는데 Yo les compartí este evangelio. 다른 복음을 갖다가 붙잡고 이 복음에서 떠나는 게 너무 이상하다. Pero es tan raro que ustedes hayan abandonado el evangelio original y hayan aferrado a otro evangelio. 다른 복음이 있습니다. Hay otro evangelio. 사도 바울이 그럼 전했던 복음이 뭐냔 말이에요. Entonces, ¿cuál es el evangelio que había compartido el apóstol Pablo? 오늘 그걸 성경을 통해서 증명을 하겠다니까. Eso es lo que vamos a testificar a través de la Biblia hoy. 그럼 갈라디아에 들어가서 사도 바울은 무슨 메시지를 전했냐 말이에요. Entonces, ¿qué mensaje dio el apóstol Pablo a los Gálatas? 그거 우리가 알지 못하면 우리는 주의 말씀을 전하고 있다고 하는데 다른 복음을 전할 수도 있습니다. Y si no lo sabemos, puede ser que nosotros digamos que compartimos la palabra de Dios, pero estamos compartiendo otro evangelio. 나쁜 복음이 아니라 다른 복음은 섞여 있는 거란 말이에요. Entonces, no un evangelio malo, sino un evangelio diferente, es uno que está mezclado. 성경을 가지고 말합니다. Es que nos dice la Biblia. 근데 성경을 가지고 다른 이야기를 한다니까. Y hablamos con la Biblia, pero hablamos de algo diferente. 그런 교회가 너무 많다니까. Hay tantas iglesias así. 사실은 세계 교회가 다 거기에 빠져 있습니다. La verdad es que toda la iglesia del mundo está sumida en esto. 갈라디아서 1장 6절에서 9절 보니까 이 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. Entonces en Gálatas 1 del 6 al 9 nos dice que si proclaman otro evangelio sea anatema. 위조 지폐는 돈이랑 너무 비슷하지만 돈이 아닙니다. Los billetes falsos son muy similares al dinero real, pero no son dinero. 비슷한 돈이지 돈이 아니라니까. Es un dinero similar, pero no es dinero. 그거 쓰면 경찰에 잡혀갑니다. Y si utilizamos estos billetes falsos, somos presos por la policía. 전문가만 밝혀낼 수 있는, 구분할 수 있는 너무 비슷한 위조 지폐도 있어요. Y también hay billetes falsos que solo los expertos pueden distinguir que son muy similares. 그러니까 100% 돈이 아니면 가짜라니까. Por eso si no es un dinero al 100% es falso. 컴퓨터라든지 은행이라든지 비밀번호가 많잖아요. Entonces ya tenemos muchas computadoras, tenemos muchos bancos y tenemos muchas claves. 비밀번호 한 숫자만 틀려도 절대로 안 된다니까. Y entonces la clave, si nosotros tenemos un número malo, entonces nunca se va a abrir. 아, 비밀번호 8자리 가운데 7자리 맞았다. 한 자리 틀려도 그건 틀린 거예요. Y entonces si nosotros tenemos 8 dígitos de la clave y tenemos 7 bien, pero uno está mal, entonces no importa qué tanto lo intentemos, no se abre. 은행 가서 돈을 찾으려고 카드를 넣는데 번호가 하나 틀렸다. 못 찾는다니까. Y si vamos con la tarjeta al banco para poder tener un poco de dinero, pero si nosotros nos equivocamos en una parte de la clave, entonces no podemos tenerlo. 아니 똑같은데요. Y es lo mismo. 나도 숫자 눌렀는데 Entonces yo apaché los números. 숫자 눌렀는데 그 완전히 똑같은 숫자 안 누르면 그건 틀린 비밀번호라니까. Pero a pesar de haber apachado los números y no son los mismos números, entonces es erróneo.
성경 기록의 목적이 뭐냐? ¿Cuál es el objetivo de la escritura de la Biblia? 성경은 우리에게 복음을 말해주는 겁니다. La Biblia nos habla del Evangelio. 성경에서 말하고 있는 이 복음을 증거해야 교회가 살아나게 돼 Y 있어요. tenemos que testificar del Evangelio que nos dice la Biblia para que las iglesias puedan cobrar vida. 그럼 성경에서 말해주는 이 복음이 뭐냐? ¿Y cuál es el Evangelio entonces del que nos habla la Biblia? 성경을 통해서 성경 기록의 목적에 대해서 한번 살펴보겠습니다. Entonces a través de la Biblia vamos a ver por qué fue escrita la Biblia. 요한복음 20장 30절 31절입니다. Vamos a ver Juan 20 de los versículos 30 al 31. Juan 20 de los versículos 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 아멘. Amén. 예수님이 많은 일들을 했지만 그 많은 일들을 한 걸 기록하려고 이 요한이 글을 쓴 게 아닙니다. Entonces es que Jesús hizo muchas cosas, pero Juan no escribió todo eso para escribir las muchas cosas que había hecho Jesús. 왜 우리가 지금 가지고 있는 요한복음을 썼냐? ¿Por qué es que él escribió el Evangelio según Juan que nosotros tenemos ahora? 예수님이 여기에 기록되지 않은 많은 일도 했지만 오직 이것을 기록한 것은 너희로 예수가 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 Y entonces él hizo además de eso muchas otras cosas, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 왜 이 성경을 썼냐? 예수가 그리스도이심을 믿게 하려 하며 Entonces, ¿para qué fue escrita la Biblia? Para que creáis que Jesús es el Cristo. 믿으면 어떻게 되냐? Y si creemos que ocurre, 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이라. en su nombre tenemos vida. 복음을 왜 주셨냐? 우리를 살리기 위해서. Entonces, ¿para qué nos fue dado el Evangelio? Para salvarnos a nosotros. 그럼 성경에서 말하고 있는 그 복음의 핵심이 뭐냐? ¿Y cuál es el núcleo del Evangelio que nos fue dado entonces? 예수가 그리스도라는 El 것입니다. que Jesús es el Cristo. 아, 요한복음의 기록 목적 아닙니까 이거는? Ah, pero no es solo acerca del libro del Evangelio de Juan entonces. 이건 성경 기록의 목적이 아니라 요한복음의 기록 목적이 아닙니까? Entonces, esto no es acerca de toda la Biblia, sino del Evangelio de Juan, podrán decir algunos. 요한복음 5장 39절을 같이 찾아보겠습니다. Me gustaría que viéramos todos juntos Juan 5:39. 제 말씀을 듣지 말고 성경을 통해서 하나님의 음성을 들으시기 바랍니다. Espero que no escuchen lo que yo digo, sino verdaderamente lo confirmen a través de la palabra de Dios y que escuchen la voz de Dios. 요한복음 5장 39절. Entonces vamos a leer Juan 5:39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. 예수님의 말씀입니다. Es lo que dijo Jesús. 너희가 성경에서 영생을 얻을 줄 알고 성경을 연구하고 있다. Escudriñad las escrituras porque sabéis que en ellas tenéis la vida eterna. 근데 이 성경은 뭐에 대해서 이야기하고 있는 거냐? Pero esas escrituras de qué hablan? 나에 대해서 이야기하고 Dan 있는 거다. testimonio de mí. 성경은 아브라함 이야기하는 책이 아닙니다. Entonces la Biblia no es para hablarnos de Abraham. 노아 때 홍수가 사건이 일어났다. 그거 쓰려고 쓴 게 이 성경이 아니란 La 말이에요. Biblia no fue escrita para decirnos que en los tiempos de Noé hubo un diluvio. 예수에 대해서 증거하고 있는 게 바로 성경입니다. Sino las escrituras hablan de Jesús. 누가복음 24장 44절 45절 같이 보겠습니다. Vamos a ver Lucas 24, 44 al 45. 성경을 많이 찾아볼 겁니다. Vamos a leer mucho en la Biblia. Vamos a ver Lucas 24 del 44 al 45. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. 아멘. Amén. 모세의 율법과 Entonces las leyes de Moisés 선지자들의 글들과 y los escritos de los profetas 시편 y los salmos. 이 세 가지는 뭐냐? ¿Qué son esos tres? 구약 성경 전체를 이야기합니다. Nos hablan de todo el Antiguo Testamento. 유대인들이 구약 성경이라고 부르지 않았어요. Los judíos no le llamaban el Antiguo Testamento. 예수님 당시에 성경 전체를 표현할 때 이 세 가지 이야기를 했습니다. Entonces, cuando en los tiempos de Jesús para explicar toda la Biblia se utilizaban esas tres expresiones. 말하자면 구약 성경 전체가 뭐에 대해서 이야기하고 있는 거냐? Entonces, en otras palabras, ¿de qué trata todo el Antiguo Testamento? 구약 성경 전체가 가장 중요하게 어떤 핵심을 가지고 이야기를 하고 있냐? Entonces, todo el Antiguo Testamento, ¿cuál es el núcleo más importante en todo el Antiguo Testamento? 예수님의
예수에 대해서 증거하고 있다는 거예요. es que están testificando acerca de Jesús. 그 예수가 누구냐? ¿Y quién es ese Jesús? 요한이 이야기합니다. 바로 그리스도다. Entonces Juan nos dice que Él es el Cristo. 그래서 성경은 예수가 그리스도이심을 믿게 하려고 주신 것이다. Por eso es que la Biblia nos fue dada para que creamos que Jesús es el Cristo. 믿으면 어떻게 되냐? 생명을 얻게 된다. Y si creemos que ocurre, tenemos vida. 성경의 기록 목적입니다. Es el objetivo de la escritura de la Biblia. 그럼 사도들은 어떤 메시지를 했냐? Entonces, los apóstoles, ¿qué mensaje dieron? 성령의 충만함을 받고 마가다락방에서 베드로가 일어서서 설교를 합니다. Entonces, después de ser lleno del Espíritu Santo, entonces en el aposento alto de Marcos, Pedro se levanta. 성령 받고 마가다락방에서 첫 설교를 한다니까. Entonces, siendo lleno del Espíritu Santo en el aposento alto de Marcos, él da el primer mensaje. 그 설교가 얼마나 파워풀하냐? 사도행전 2장 41절에 보니까 그날의 그 말을 듣고 회개하고 주께 돌아온 자가 3,000명이라고 이야기합니다. Y ese mensaje fue tan poderoso que hasta el punto que nos dice Hechos 2:41 que todos los que habían escuchado esta palabra y los que se compungieron de corazón y cayeron al arrepentimiento eran 3,000. 베드로가 도대체 무슨 메시지를 했는데 3,000명이 그날 돌아옵니까? Entonces, ¿qué mensaje dio Pedro para que regresaran 3,000 ese día? 목사님들 계시잖아요. Aquí hay pastores. 궁금하지 않습니까? ¿No tienen curiosidad acaso? 무슨 메시지를 했는데 3,000명이 그 말을 듣고 돌아오냔 말이야. ¿Y qué mensaje dieron ellos para que regresaran 3,000 ante el Señor? 그 메시지의 핵심이 사도행전 2장 36절입니다. Podemos ver que el núcleo de este mensaje está en Hechos 2:36. 베드로 메시지의 결론이 사도행전 2장 36절이라니까. Entonces la conclusión del mensaje de Pedro está en Hechos 2:36. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo. 이스라엘 모든 집은 확실히 알지니 Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel 너희가 십자가에 못 박은 그 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 했다. este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo. 너희가 알지 못하고 죽였던 그 예수가 바로 하나님이 세우신 그리스도다. Entonces ese Jesús que ustedes no conocieron pero que le crucificaron de todas maneras Dios lo ha enviado como el Cristo. 예수가 바로 그리스도였는데 너희가 몰랐다. Y entonces este Jesús era el Cristo pero ustedes no lo sabían. 그걸 깨달은 사람들이 가슴이 찔려서 회개를 하고 죽게 돌아온 거라니까. Y entonces las personas se compungieron de corazón al escuchar este mensaje y regresaron al Señor. 성령이 임하고 나서 처음 메시지한 핵심이 성경의 핵심과 똑같다니까요. Entonces el primer mensaje que se dio cuando llegó el Espíritu Santo fue lo mismo que el núcleo de la escritura de la Biblia. 예수가 그리스도다. Que Jesús es el Cristo. 사도행전 9장에 보면 대전도자 바울이 회심하는 사건이 일어납니다. Si miramos en Hechos 9 podemos ver cómo es que el gran evangelista Pablo se arrepiente. 성경에 또 역사에 가장 전도 잘하는 인물이 사도 바울 아닙니까? Podemos ver que en la Biblia y también en la historia el mejor evangelista es Pablo. 원래는 예수 믿는 자들을 잡아 죽이는 핍박자였습니다. Originalmente era un perseguidor de los cristianos que creían en Jesús. 다메섹으로 가는 이유도 다메섹에 있는 그리스도인들을 잡아 죽이기 위해서 가는 겁니다. La razón por la que iba a Damasco también era para prender a los cristianos que moraban allí. 다메섹으로 가는 도상에서 빛으로 오신 그리스도를 만납니다. Pero en el camino a Damasco se encuentra a Jesús que vino como una luz. 눈을 뜨지 못하고 다메섹에 대해서 3일 동안 금식을 합니다. Y no podía abrir sus ojos y durante 3 días es que él ayuna en Damasco. 아나니아가 와서 바울에게 중요한 메시지를 전달하죠. Ananías viene y comparte un mensaje muy importante con Pablo. 자, 바울은 빌립보서 3장에 의하면 바리새인 중에 바리새인으로 율법으로 흠이 없는 자입니다. Y si miramos en Filipenses 3, nosotros podemos ver que Pablo era fariseo entre fariseos y no tenía ninguna falta de la ley. 난지 8일 만에 할례를 받았고 Él había sido circuncidado desde los 8 días de nacimiento. 율법의 지식으로 치면 성경의 지식으로 치면 가말리알의 제자입니다. Y él para ser educado en lo que es la ley, lo que es las solas escrituras aprendió por Gamaliel. 가말리알은 당대의 최고의 학자입니다. Gamaliel era uno de los mejores académicos de su época. 그 아래에서 성경과 신학을 깊이 있게 공부한 사람이 바울입니다. Y Pablo había estudiado la Biblia de una manera muy profunda y de una manera muy extensa bajo él. 이 바울이 부활하신 그리스도를 다메섹 도상에서 만났단 말이에요. Pero Pablo se encuentra con Cristo resucitado en el camino a Damasco. 3일 동안 먹는 것과 마시는 것을 금했다고 했는다. Y nos dice que no había bebido ni comido durante 3 días. 뭘 생각했을까요? ¿Y qué habrá pensado él? 자기가 지금까지 읽어왔던 성경
전체, toda la Biblia que él había leído hasta ese punto, 자기가 잡아 죽이려고 했던 그 그리스도인들, y todos los cristianos que él quería prender. 왜 이 사람들이 갑자기 예수가 그리스도라고 이야기를 할까? Porque es que esas personas dicen de repente que Jesús es el Cristo. 그리스도가 어떻게 나무에 달려 죽을 수 있냐? ¿Cómo es que Cristo puede morir en un madero? 이 하나님을 모독하는 것들 다 잡아야 되겠다. Entonces yo verdaderamente tengo que ir a prender a todos estos que se burlan de Dios. 그래서 가는 길인데 바울에게 인생 전환점이 온 겁니다. Y entonces él iba a hacer eso, pero vino un punto de inflexión en la vida de Pablo. 3일 만에 mo든 답을 다 얻어버렸어요. Y durante los 3 días se obtuvo todas las respuestas. 바로 현장으로 뛰어나가서 복음을 전합니다. Él va al campo de inmediato y comparte el evangelio. 그 복음 전한 내용이 뭐냐? ¿Y cuál es lo que él comparte? ¿Qué es lo que él comparte? 사도행전 9장 22절입니다. Podemos verlo en Hechos 9:22. Hechos 9:22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. 아멘. Amén. 사도 바울도 회심하고 현장에 뛰어나가서 처음 전한 복음 메시지가 성경의 핵과 베드로가 했던 메시지랑 똑같았다니까. Entonces el mensaje que Pablo dio por primera vez al salir del campo de una vez, ¿cuál fue? Fue el mismo que el mensaje del núcleo de la Biblia, y también fue el mismo mensaje que había compartido Pedro. 사도 바울은 예수가 그리스도라는 복음을 증거했습니다. El apóstol Pablo proclamó el evangelio que Jesús es el Cristo. 최고의 전도자, Fue el mejor evangelista, 성경과 인류 역사상 가장 전도를 잘했던 사람. la persona que mejor evangelizó en toda la Biblia y también en la historia de la humanidad. 그 전도자의 첫 복음 메시지가 뭐였냐? 전도 메시지가 뭐였냐? 예수가 그리스도다. ¿Y cuál fue el primer mensaje del evangelio que él dio? Que Jesús es el Cristo. 처음만 그런 게 아닙니다. Y no solo lo hizo al principio. 자, 사도행전 16장에서 18장을 한번 목사님들 생각해 보세요. Si nosotros los pastores pensamos muy bien en Hechos 16 y 18. 베드로랑 달리 바울은 전혀 아무도 없는 지역에 가서 선교를 한 사람입니다. Entonces, a diferencia de Pedro, Pablo es alguien que iba a una región en donde no había nadie que él conocía y hacía misiones. 한 지역에 들어가서 자기가 목회를 한 게 아니에요. Entonces no entraba a una región y hacía un ministerio pastoral allí nada más, 한 지역, 한 나라에 들어가면 뭘 했냐? sino entraba a una región, a un país, y ¿qué hacía? 그 지역과 그 나라에 예비둔 하나님께서 창세전에 준비해 두신 제자를 찾았단 말이에요. Sino que iba a un lugar y encontraba a las personas que Dios había preparado desde la fundación del mundo para esa región. 그 제자를 찾으면 바울은 다음 도시로, 다음 나라로 떠났습니다. Y si encontraba a ese discípulo, entonces Pablo se iba a otra región, a otra ciudad. 빌립보에 들어가서 루디아라는 제자를 찾았고 그 찾고 나서 바로 다음 지역으로 떠나죠. Y entonces en Filipo encuentra a la discípula Lidia, y después de haberla encontrado en una semana nada más, él se va de esta región. 내가 목회를 하려고 그 나라에 들어간 게 아니에요. No es que había entrado a ese país para ser un pastor en ese país, 그 나라에 준비해 놓으신 제자를 찾으러 들어간 겁니다. sino fue a buscar al discípulo que estaba preparado en ese país. 이 사람을 찾아내고 떠나면 무슨 일이 일어났냐? Y entonces después de que esta persona era encontrada y Pablo se iba, ¿qué es lo que ocurría en esa región? 핵심적으로 루디아를 중심으로 중요한 제자들 찾아놓고 바울은 떠나갔는데 그 루디아와 그 집을 통해서 빌립보 교회가 세워졌습니다. Y entonces Pablo había encontrado a solo Lidia, y entonces ¿qué es lo que ocurría a través de Lidia y también de su casa? Es que se formó la iglesia en ese lugar. 말하자면 루디아 한 사람을 찾아냈는데 그 사람을 통해서 빌립보 전체가 복음화되는 일이 일어났다. En otras palabras, verdaderamente solo se encontró a Lidia, pero toda Filipo fue evangelizada. 데살로니가에 들어가서 야손을 찾아냈는데 그 야손을 통해서 데살로니가 전체가 살아나는 거라니까. En Tesalónica solo buscó un hombre, Jasón, pero a través de ese hombre Jasón se salvó toda Tesalónica. 자, 그럼 여러분이 데살로니가 갔다고 생각해 Y 보세요. digamos que ustedes fueron a Tesalónica, 나는 이 지역을 떠나야 돼. y yo me tengo que ir de esa región, 3주밖에 시간이 없습니다. y solo les quedan 3 semanas. 그 지역을 살릴 제자를 어떻게 찾겠어요? ¿Cómo buscarían al discípulo para poder salvar esta región? 3주 동안 새 안식일에 가서 메시지를 했다고 되어 있습니다. Durante 3 días de reposo él compartió la palabra. 무슨 메시지를 하시겠어요? ¿Qué mensaje habrá compartido él? 3주 동안 메시지를 하고 제자를 찾고 떠나야 되는데 무슨 메시지를 하겠냐고 말이에요. Durante 3 mensajes él tiene que ir a buscar al discípulo y tiene que irse, pero ¿qué mensaje da entonces él? 바울 사역을 굉장히 깊이 있게 볼 수 있는 데살로니가 사역이 사도행전 17장에 나와 있습니다. Podemos ver profundamente cómo fue el ministerio de Tesalónica de Pablo en Hechos 17. 데살로니가에서 그렇게 사역한 게 아니에요. No es simplemente que lo había hecho en Tesalónica nada más, 바울이 한 지역 들어갔을 때에 그 지역을 살릴, 그 나라를 살릴 제자를 찾는 규례에 대해서 이야기하는 겁니다. sino nos está hablando de la costumbre que Pablo tenía cuando entraba a cada región a buscar al discípulo que estaba en esa región, a cómo salvar esta región. 사도행전 17장 2절 3절입니다. Si nosotros miramos en Hechos 17 del 2 al 3.
Hechos 17 del 2 al 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 3주 동안 들어가서 메시지를 전했는데 Entonces se proclamó el mensaje durante 3 semanas con él. 성경 전체를 가지고 그리스도에 대해서 설명을 합니다. Y a través de toda la Biblia nos explicaba acerca de Cristo. 3주 들어가면 이 메시지도 하고 저 메시지도 해야 되는데 Entonces en 3 semanas uno puede dar un mensaje así y otro mensaje así. 성경을 가지고 그리스도가 누구인지 그리스도가 무엇인지 깊이 있게 설명을 하고 Pero a través de la Biblia explicó quién es Cristo, qué es Cristo profundamente. 결론이 뭐냐? ¿Y cuál era la conclusión? 내가 너희에게 전하는 이 예수가 바로 그리스도다. Que este Jesús a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 이미 사도행전 19장과 사도행전 17장은 많은 세월이 흘렀을 때입니다. Entonces ya desde Hechos 9 hasta Hechos 17 habían pasado muchos años. 처음 예수를 믿고 돌아왔을 때에도 뛰어나가서 한 복음 메시지가 예수가 그리스도다. Entonces desde que creyó primera vez que en Jesús de verdad y salió a evangelizar, el mensaje fue el mismo, Jesús es el Cristo. 엄청나게 많은 역사를 일으키고 전 지역의 제자를 세울 때에도 했던 메시지가 예수가 그리스도라는 걸 성경 전체를 가지고 풀어서 설명했다니까. Y también a través de toda la Biblia él explicaba también cuando se levantaban grandes cosas a nivel regional y también para salvar a toda una región, para buscar a sus discípulos, cuál era el mensaje que daba, lo mismo, que Jesús era el Cristo. 사도행전 18장 5절에 고린도에서도 동일한 메시지를 Hechos 18:5 nos dice el mismo mensaje. 하나님의 말씀에 붙잡혀 유대인들에게 예수는 그리스도라 밝히 증언하니 Nos dice que Pablo estaba entregado por la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. 그 바울이 이 고린도 지역에서 예수가 그리스도라 밝히 증언하면서 세운 제자가 브리스길라 아굴라입니다. Entonces testificando que Jesús era el Cristo y declarándolo, ¿qué discípulos levantó Pablo? A Priscila y Aquila. 그 브리스길라 아굴라는 목사가 아닙니다. Y Priscila y Aquila no eran pastores, 중직자입니다. eran líderes. 여기도 중직자들 계시죠? Aquí hay líderes. 그 중직자가 어느 정도로 이 예수가 그리스도라는 메시지를 확실하게 알았냐? Pero estos líderes hasta qué punto conocían firmemente el mensaje que Jesús era el Cristo. 사도행전 18장 24절에서 28절 보니까 아볼로라고 하는 사람이 나옵니다. Si vemos en Hechos 18 al 24 al 28 podemos ver a una persona que se llama Apolos. 아볼로는 성경의 신학자고 Apolos era un teólogo de la Biblia. 당대에 바울, 베드로, 아볼로파가 있을 정도로 뛰어난 사역자입니다. Y en su época era un obrero tan grande como para que la iglesia se dividiera en las partes de Apolo, de Pedro y también de Pablo. 근데 이 아볼로가 정확한 복음을 깨닫도록 도와준 사람이 누구냐? Pero ¿quiénes fueron los que ayudaron a Apolos a percatarse del evangelio precisamente? 브리스길라 아굴라라고 하는 중직자였습니다. Fueron líderes, Priscila y Aquila. 바울이 예수가 그리스도라 밝히 증언하면서 이 중직자 제자를 세웠는데 Entonces Pablo había levantado a Priscila y Aquila verdaderamente testificándoles este evangelio. 이 중직자들이 어느 정도로 세워졌냐? Pero ¿hasta qué punto fueron levantados estos líderes laicos? 당대의 최고의 신학자라고 할 수 있는 사람을 앉혀놓고 메시지를 하고 이 사람을 뒤집을 정도로 메시지가 분명했단 말이에요. Entonces lo sentaron a un teólogo de la era tan destacante y verdaderamente le ayudaron hasta el punto en el que él mismo cambió el mensaje. 아볼로가 예수에 대해서 가르치는데 그 내용이 빈약해요. Entonces Apolos enseñaba acerca de Jesús, pero era débil. 요한의 세례만 가르쳐요. Y entonces solo enseñaba acerca del bautismo de Juan. 회개해라, 똑바로 살아라, 이런 것만 가르쳐요. Solo enseñaba arrepiéntanse y vivan bien. 이 두 부부가 듣고 예수에 대해서 가르치는데 정확한 복음을 모르는구나. Pero esa pareja lo escuchó y dijo, él enseña acerca de Jesús, pero no conocen bien el evangelio. 아볼로를 불러서 성경을 풀어서 자세하게 설명했다고 되어 있습니다. Y entonces llamó a Apolos y le explicó acerca de la Biblia de una manera muy detallada. 이 부부가 풀어주는 성경을 자세하게 듣고 나서 아볼로의 메시지가 바뀌어버립니다. Y después de escuchar lo que le explicaba esta pareja a través de las escrituras, el mensaje de Apolos cambió. 그 사도행전 18장 28절입니다. Podemos ver en Hechos 18:28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. 27절 보면 아볼로가 그 이후부터 메시지 내용이 바뀝니다. Si vemos el versículo 27, podemos ver que Apolos cambió el contenido de su mensaje desde este punto. 어떻게 바뀌냐? ¿Cómo cambió? 예수가 그리스도다. Que Jesús es el Cristo.
성경 전체를 가지고 예수가 그리스도라고 증명하는데 이 사람 원래부터 성경 박사라니까. A través de toda la Biblia testificaba que Jesús es el Cristo y él era un teólogo, un profesor de toda la Biblia. 공중에서 디베이트를 해도 이길 사람이 없어. Y cuando él cuando en el concilio debatieran, nadie le podía vencer. 많은 그리스도를 핍박하는 자들이 들어봐도 맞는 것 같아. Y entonces aunque muchos que perseguían a Cristo lo debatieran, ellos sabían que eso era lo correcto. 그럼 브리스길라 아굴라가 무슨 메시지를 전했는지 아시겠죠? Y entonces ya saben qué mensaje les proclamó Priscila de Aquila a él. 베드로가 전했고 바울이 전했고 바울의 제자들이 전했고 아볼로가 전했던 메시지. Entonces el mensaje que proclamó Pedro, el mensaje que proclamó Pablo, el mensaje que proclamaron los discípulos de Pablo y también que proclamó Apolos. 핵심적인 결론이 뭐냐? 예수가 그리스도다. ¿Cuál es el núcleo, la conclusión núcleo que Jesús es el Cristo? 사도행전 5장 42절 한번 보겠습니다. Me gustaría que viéramos Hechos 5:42. 사도행전 5장 42절. Hechos 5:42. 이 메시지는 단순하게 바울과 베드로뿐만 아니라 초대교회 전체의 메시지였습니다. Ese mensaje no solo fue de Pedro y Pablo, sino fue el mensaje de toda la iglesia primitiva. 한번 읽어주세요. Lo vamos a leer. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 스페니시 성경에는 예수 그리스도 이렇게 나와 있습니다. En la Biblia en español nos dice Jesucristo. 성전에 있든지 집에 있든지 예수 그리스도를 전했다. Entonces ya sea en el templo y por las casas no cesaban de predicar a Jesucristo. 그 영어 버전이랑 한국어 버전은 이렇게 돼 있습니다. Pero la versión en inglés y en coreano nos lo dice así. 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라 증거했다. Ya sea por los templos y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도라고 증거한 게 초대교회의 메시지입니다. Entonces la iglesia primitiva había testificado que Jesús es el Cristo. 사도들뿐만 아니라 평신도 제자들도 집에서 예수가 그리스도라고 계속 증거했다. Y no solo los apóstoles, sino que todos los miembros de la iglesia en sus casas que proclamaban que Jesús es el Cristo. 요한일서 5장을 한번 보겠습니다. Me gustaría que viéramos primera de Juan 5. 요한일서 5장 1절. Primera de Juan 5:1. 요한 사도의 메시지를 들어보세요. Si escuchamos el mensaje del apóstol Juan, nos dice, primera de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. 하나님으로부터 난 자가 누구냐? ¿Quiénes son los nacidos de Dios? 예수가 그리스도이심을 믿는 사람이다. Las personas que creen que Jesús es el Cristo. 자, 예수를 그리스도로 믿는 사람이 하나님으로부터 난 자다. Y las personas que creen que Jesús es el Cristo son nacidos de Dios. 하나님으로부터 났다는 소리 구원받았다는 소리죠. El hecho de nacer de Dios significa ser salvo. 예수가 그리스도이심을 안 믿는 사람은 하나님으로부터 난 자가 아니라는 이야기입니다. Eso significa que las personas que no creen que Jesús es el Cristo no son nacidos de Dios. 자, 이 이야기가 굉장히 중요합니다. Esto es algo muy importante. 왜냐? ¿Por qué? 지금 계속해서 예수가 그리스도라는 이야기를 제가 말씀드렸는데 Porque yo les he compartido hasta ahora constantemente que Jesús es el Cristo. 많은 크리스찬들이 예수가 그리스도라는 게 무슨 의미인지도 몰라요. Pero muchos cristianos ni siquiera saben qué significa el hecho que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도라는 게 우리 믿음의 핵심인데 예수가 그리스도라는 게 무슨 의미인지를 모른다니까. El hecho que Jesús es el Cristo es el núcleo de nuestra fe, pero no sabemos qué significa que Jesús sea el Cristo. 예수를 그리스도로 믿는 사람이 크리스찬입니다. Las personas que creen en Jesús como el Cristo son los cristianos. 예수를 그리스도로 안 믿으면 하나님으로부터 난 자가 아니요. Y si no creemos que Jesús es el Cristo, no somos nacidos de Dios. 근데 제가 미국에서 수많은 크리스찬들을 만나봤는데 예수가 그리스도라는 의미가 뭔지도 몰라. Y me he encontrado con muchísimos cristianos en toda Estados Unidos, pero no saben qué significa que Jesús es el Cristo. 그냥 예수 그리스도 믿는다고 이야기합니다. Simplemente dicen yo creo en Jesucristo. 예수 그리스도 믿는데요. Dicen que creen en Jesucristo. 예수가 그리스도는 무슨 소리인지를 몰라. Pero no saben qué significa el hecho que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿는 사람이 예수님을 보고 예수 그리스도라고 이야기하는 겁니다. Las personas que creen en Jesús como el Cristo pueden llamar a Jesús como Jesucristo. 예수를 그리스도로 안 믿는 사람은 그분을 예수 그리스도라고 못 부른다니까. Y los que no creen en Jesús como el Cristo no le pueden llamar a él Jesucristo. 근데 자기는 예수 그리스도를 믿는다고 하는데 예수가 그리스도라는 의미를 몰라. Pero ellos dicen que creen en Jesucristo, pero no saben qué significa que Jesús sea el Cristo. 무슨 소리냐? ¿Qué es esto? 예수를 그리스도로 안 믿는 거예요. Significa que no creen en Jesús como el Cristo. 그럼 하나님으로부터 난 자 맞습니까? Entonces, ¿seremos nacidos de Dios?
많은 크리스찬들이 다 이 메시지를 놓쳐버렸어요. Muchos cristianos han perdido este mensaje. 교회에서도 안 가르쳐줘. Ni en la iglesia lo están enseñando. 예수가 그리스도라는 의미가 뭔지를 몰라. No saben qué significa que Jesús es de Cristo. 그러면서 예수 그리스도 믿는다고 이야기를 합니다. Y aún así dicen que creen en Jesucristo. 다 속았다니까. Estamos engañados. 그래서 지금 세계교회가 어려움을 당하는 겁니다. Por eso es que la iglesia de todo el mundo está en dificultades. 그 메시지를 하고 있는지 여러분 확인을 해보세요. Ustedes confirmen si ustedes están compartiendo este mensaje. 이 만화과에 많은 메시지들이 나올 건데 예수가 그리스도라는 메시지를 하는 강단이 있는지 없는지 확인을 한번 해보시라니까. En Managua habrá muchos mensajes, habrá muchos púlpitos, pero ustedes confirmen si se está dando este mensaje o no. 안 하고 있습니다. No lo están dando. 그러니까 성도들이 예수가 그리스도라는 게 무슨 말인지도 몰라. Por eso los creyentes no saben ni siquiera qué significa que Jesús es de Cristo. 자기가 뭘 믿어야 하는지 성경이 말하고 있는 내용을 모르고 있어요. Y no saben lo que dice la Biblia que tienen que creer. 모르면서 예수 그리스도 믿는다고 Y no 이야기해요. lo saben, pero dicen que creen que en Jesucristo. 그러니까 예수 그리스도를 믿는다고 하는데도 하나님의 자녀라고 하는데도 계속 불신자들이랑 똑같은 수준에서 살아요. Y por eso dicen que creen en Jesucristo, que ellos son hijos de Dios, pero viven iguales a un no creyente. 문제가 계속 옵니다. Es que siguen llegando los problemas. 사는 게 힘들어요. Y les cuesta vivir. 하나님 날 도와주세요. 하나님 이 부분을 해결해 주세요. 계속 눈물로 기도를 합니다. Y siempre oran con lágrimas, Dios ayúdame, Señor solucioname esto. 근데 해결이 안 돼. Pero no se resuelve. 하나님의 자녀고 와서 찬양하고 기도하면 너무 기쁜데도 실제 삶 속에서 어려움이 계속 와. Y entonces, aunque ellos sienten que son hijos de Dios y vienen al templo a alabar, y ni en ese momento se sienten bien, pero en su vida tienen problemas. 착합니다. Y entonces son buenos. 그래서 참아요. Por eso se aguantan. 문제 오는데도 참아. Y se aguantan cuando viene el problema. 나중에 천국 가면은 하나님이 위로해 주시겠지. Entonces, cuando yo del cielo, Dios me va a consolar. 틀렸다니까. Pero es erróneo. 무슨 믿음이 없냐 지금. ¿Qué es la fe que no tienen? 예수가 그리스도라는 믿음이 없어서 계속 문제가 생기는데 예수가 그리스도라는 건 모르면서 참는다니까. Y por no tener la fe que Jesús es el Cristo es que vienen tantas dificultades y se aguantan porque ellos no saben qué es esta verdadera fe. 요한일서 2장 22절을 보면 Si miramos en primera de Juan 2:22, 거짓말하는 자가 누구냐? 예수께서 그리스도이심을 부인하는 자가 아니냐? 아버지와 아들을 부인하는 그가 적그리스도니. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. 예수가 그리스도이심을 부인하는 자가 거짓말하는 자요 적그리스도다. Entonces aquellos que niegan que Jesús es el Cristo son los mentirosos y son el anticristo. 적그리스도는 나쁜 짓 하는 사람이 아니고 예수가 그리스도인 사실을 부인하는 자는 전부 다 적그리스도입니다. El anticristo no es una persona simplemente que hace cosas malas, sino todos los que niegan que Jesús es el Cristo son anticristo. 크리스찬은 교회 다니는 사람이 크리스찬이 아니에요. Los creyentes no son los que van a la iglesia, simplemente 예수를 그리스도로 믿는 사람이 크리스찬이라니까. aquellos que creen en Jesús como el Cristo son los cristianos. 예수를 그리스도로 믿는 사람을 보고 크리스찬이라고 부르는 겁니다. Y aquellos que creen a Jesús como el Cristo les podemos llamar cristianos. 문제는 현장의 교인들이 예수가 그리스도라는 거 의미조차도 모르고 El 있어요. problema es que las personas ni siquiera saben qué significa el hecho que Jesús es de Cristo. 진짜입니다. 제가 미국에서 대학 사역을 하면서 수많은 크리스찬들 중에 엘리트 대학생들을 너무 많이 만났습니다. Y me he encontrado con tantos estudiantes élites de las mayores universidades de Estados Unidos que son cristianos. 선교단체 사역하는 사람들도 너무 많이 만났고 Me he encontrado también con muchas personas que hacen las misiones. 목사이다 보니까 목사들도 너무 많이 만났습니다. Como soy pastor, me he encontrado con muchísimos pastores. 단 한 명도 그 사람 중에 예수가 그리스도라는 정확한 복음 가진 사람 없었어요. Y ni uno de ellos tiene el evangelio preciso que Jesús es el Cristo. 초대교회가 전했던 메시지, El mensaje que dio la iglesia primitiva. 사도들이 전했던 메시지, El mensaje que dieron los apóstoles. 성경이 핵심적으로 전하고 있는 그 Y 메시지, el mensaje que es el núcleo de la Biblia. 그게 뭔지도 몰라요. No saben qué es. 그러면서 크리스찬이래요. Y aún así se llaman cristianos. 그래서 지금 미국 교회 다 무너지고 있습니다. Por eso es que la iglesia de Estados Unidos está cayendo. 한국 교회도 다 무너지고 있어요. La iglesia de Estados Unidos de Corea está cayendo. 중남미 교회들 많이 일어나고 있습니다. Y también se están levantando muchas iglesias en Latinoamérica. 순수하고 열정이 있습니다. Y verdaderamente son puras y tienen pasión. 너무 좋아요. Y entonces todo es bueno. 근데 핵심 빠졌습니다. Pero no tienen el núcleo. 예수를 그리스도라고 정확하게 성경에서 말하는 대로 모르고 있어요. Entonces si les explicamos a través de la Biblia que Jesús es de Cristo, es el núcleo, ellos no lo saben. 이건 알아도 되고 몰라도 되는 게 아닙니다. Y entonces esto no es algo que podemos saber y que podemos no saber. 이것을 알고 이대로 믿는 게 우리 신앙의 핵심이라니까. Sino que verdaderamente saber
saber esto y el creer esto es nuestra fe. 많은 사람들이 이걸 안 믿는다는 증거. Entonces la evidencia de que muchos no creen en esta verdad. 심지어 하나님을 사랑하고 하나님 위해 살고자 하는 많은 주의 종들도 이 메시지를 모른다는 증거. Y la evidencia de que muchos que aman a Dios y que quieren vivir por Dios no saben esta verdad cuál es. 교회에서 이 메시지를 안 합니다. Que en la iglesia no se da este mensaje. 예수님에 대해서 이야기하는 메시지는 많아요. Hay muchos mensajes que hablan acerca de Jesús. 양심적인 진짜 이 주의 종이면 교회의 강단은 예수님을 이야기해야 되고 예수님만 이야기해야 된다. 이거 알게 되어 있습니다. Y entonces si son siervos del Señor que verdaderamente tienen una conciencia, entonces saben que yo tengo que hablar de Jesús y que tengo que hablar de Él en el mensaje en el púlpito. 많은 교회는 예수님을 지금 이야기도 하지 않아요. Pero muchas iglesias no están hablando de Jesús. 예수님만 이야기하지 않습니다. No solo hablan de Jesús. 예수를 이야기해도 예수님도 이야기를 하지. Y entonces no hablan de Jesús, hablan también de Jesús. 예수 그리스도만을 이야기하지 않는다니까. Pero no hablan solo de Jesucristo. 근데 좀 양심적이고 정말 하나님 앞에 신앙을 가진 목사는 예수 그리스도만 이야기하려고 결단을 한다니까. Pero las personas que tienen una conciencia verdaderamente saben, están ante Dios, los pastores que están así, quieren hablar solo de Jesucristo. 지난번에 파나마에 가니까 그런 목사님이 계시더라고요. La vez pasada en Panamá nosotros descubrimos a un pastor así. 1년 반 동안 파나마 전역 교회를 순회했대요. Durante un año y medio él recorrió toda Panamá. 우리 앞에 눈물로 이야기하시더라고요. Y él nos dijo con lágrimas. 파나마 교회가 예수님 이야기를 하지 않는다. La iglesia de Panamá no está hablando de Jesús. 나만이라도 예수 그리스도만 이야기해야 되겠다. Por lo menos yo solo tengo que hablar de solo Jesucristo. 이래서 자기 교회 이름을 예수는 생명이다 라고 해서 교회를 지었어요. Por eso le puso a su iglesia Jesús es vida. 세운 지 7개월 됐대요. Y entonces lo habían levantado en 7 meses. 한 80명 정도 모이는 교회입니다. Y se reúnen 80 personas. 자기는 매주마다 예수 그리스도만 이야기했대. Y todas las semanas se le habló acerca de Jesucristo, nada más. 근데 오늘 오전에 제가 전하는 이 메시지를 듣고 그분이 찾아서 눈물로 고백을 하시더라고요. Pero después de escuchar el mensaje que yo les comparto en esta mañana, entonces él nos vino a buscar con lágrimas. 나는 이 파나마 교회를 보고 너무 안타까워서 눈물로 하나님 나는 예수 그리스도만 말하겠습니다 하고 이 교회를 세웠다. Entonces yo verdaderamente vi a toda la iglesia de Panamá y con lágrimas le dije a Dios, Dios, yo voy a levantar solo a esta iglesia que hable de Jesucristo. 난 강단에서 지금까지 7개월 동안 오직 예수 그리스도만 이야기를 했다. Y entonces en el púlpito yo solo he hablado de Jesucristo, nada más. 그런데 단 한 번도 예수를 그리스도라고 이렇게 말한 적이 없다. Pero ni una vez he hablado que Jesús es el Cristo. 오직 예수 그리스도만 말하겠다고 하는데도 예수가 그리스도라는 걸 모른다니까. Y entonces a pesar de que dicen yo voy a hablar de Jesucristo, no saben qué significa que Jesús es el Cristo. 진짜로 이걸 안다. 그럼 그 강단은 1년 52주 매번 예수가 그리스도만 이야기하게 돼 있어요. Y entonces si ellos saben eso, entonces todas las 55 semanas de todo el año solo van a hablar que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도라는 말만 강단에서 계속하게 돼 있다니까. Y entonces el púlpito solo van a proclamar esta verdad que Jesús es el Cristo. 이 복음을 교회가 목사가 놓쳤다는 증거. Y la evidencia de que la iglesia, los pastores han perdido este evangelio. 예수가 그리스도라는 메시지를 하지 않을 뿐만 아니라 No simplemente no dicen el mensaje que Jesús es el Cristo. 예수님만 말하는데도 예수를 그리스도로만 말하지 못하고 있고 Y ustedes hablan de Jesús, pero no le están hablando como el Cristo. 1년에 부활절이나 크리스마스 빼고는 전부 엉뚱한 소리 하고 있어요. Y excepto la Pascua y la Navidad, están hablando de cosas enteramente diferentes. 하나님의 백성이 망할 수 있습니까? Entonces, ¿acaso el pueblo de Dios puede perecer? 하나님이 세우신 교회가 망할 수 있냔 말이에요. ¿Acaso la iglesia que Dios levantó puede perecer? 하나님의 백성이 하나님의 사람이 망할 수 있습니까? ¿Puede ser que las personas de Dios, el pueblo de Dios perezca? 근데 왜 크리스천이라고 하는 하나님의 백성이 망하고 있습니까? 현장에서. Pero porque es que los cristianos están fracasando del campo, que son el pueblo de Dios. 그런데 왜 교회가 무너지고 있습니까? Porque la iglesia está cayendo. 성경 들고 있는데 A pesar de que tienen la Biblia. 성경 가지고 계속 말씀 전하는데 왜 무너지냔 A 말이에요. pesar de que comparten con la Biblia, ¿por qué es que están pereciendo? 이상하지 않습니까? ¿No creen que es raro? 이유 하나밖에 Hay 없습니다. una razón. 성경의 핵심적인 사도들의 핵심적인 이 메시지를 놓쳐버렸단 말이에요. Es que han perdido lo que es el núcleo de la Biblia y el mensaje del apóstol, de los apóstoles, el núcleo. 야구 선수가 야구를 잘해야지. Entonces los beisbolistas tienen que jugar bien al béisbol. 야구 선수가 너무 말도 재미있게 하고 Digamos que estos beisbolistas son muy cómicos 너무 매너도 좋고 y que digamos son muy buenos para poder tener modales 너무 잘생겼고 y son muy apuestos 너무 사람들이 y 좋아하는데 las personas les agrada mucho. 야구 선수가 다 잘하는데 El beisbolista lo sabe hacer todo 야구만 못해. excepto para el béisbol. 말이 됩니까? ¿Ustedes creen que tiene sentido esto? 야구 선수 좀 못생겨도 괜찮아요. Está bien si el beisbolista no es tan apuesto. 야구를 잘해야 된다. Él tiene que jugar bien al béisbol. 아닙니까? ¿O no?
국가대표 뽑을 때 야구 선수를 뽑으면 잘생긴 사람 뽑습니까? ¿Acaso cuando se eligen a los representantes nacionales se eligen a las personas que son apuestas por eso? 야구 잘하는 사람을 뽑지. Entonces se eligen a los que juegan bien al béisbol. 왜 하나님이 교회를 세우셨냔 말이야. Porque Dios levantó la iglesia. 서론에 이야기했습니다. 왜 하나님이 우리를 이 땅에 남겨놨냔 말이야. Porque Dios nos dejó en esta tierra 복음 전하라고. para compartir el evangelio. 근데 그 복음이 뭐냐? Pero ¿cuál es el evangelio? 성경에서 말하고 있는 복음의 핵심이 뭐냐? ¿Cuál es el núcleo del evangelio que nos dice la Biblia? 사도들이 전했던 복음의 핵심이 뭐냐? ¿Cuál es el núcleo del evangelio que nos hablan los apóstoles? 예수가 그리스도라는 Que 거야. Jesús es el Cristo. 근데 이것만 몰라. Pero eso es lo único que desconocemos. 이것만 빼고 다 잘해. Entonces, aparte de eso, lo hacemos bien todo. 다른 거 잘해도 부흥할 수 있다니까. Entonces nos podemos derivar aunque hagamos bien otras cosas. 근데 그렇게 세우니까 다 무너지잖아요. Pero por levantarnos así es que caemos todos. 말은 기독교와 종교 틀리다고 하는데 기독교 전부 종교 생활하고 있는. Entonces los cristianos dicen que la religión está mal, sí, con las palabras, pero los cristianos también están viviendo una vida religiosa. 목사들이 이 말씀을 모르니 백성들이 주의 백성들이 이 말씀 모르는 겁니다. Los pastores no conocen esta palabra y por lo tanto el pueblo de Dios, los creyentes no lo saben tampoco. 사단이 전 세계 교회 강단에서 승리했어요. Satanás ha tenido victoria en el púlpito de todo el mundo. 이 메시지, 초대교회 메시지가 상실됐어요. Y el mensaje de la iglesia primitiva ha desaparecido. 그래서 그 결과로 기독교인 대부분이 예수가 그리스도라는 사실 뭘 의미하는지도 모르고 있는 겁니다. Como resultado, la mayoría de los cristianos no saben ni qué significa este evangelio que Jesús es el Cristo. 크리스찬이 예수가 그리스도라는 이 의미를 모르고 이 비밀을 놓쳤다고 하는 것은 모든 것을 다 놓친 겁니다. El hecho de que los cristianos hayan perdido este evangelio y hayan perdido este significado significa que lo han perdido todo. 오늘 오전의 1강 메시지는 성경의 핵심과 사도들이 전했던 메시지의 핵심에 대한 겁니다. Entonces el mensaje que yo quiero compartir es el primer momento de la tarde es el mensaje del núcleo de la Biblia y el mensaje del núcleo de los apóstoles. 그게 뭐냐? 예수가 그리스도라는 거다. ¿Qué es esto? Que Jesús es el Cristo. 아직 저는 예수가 그리스도라는 게 무슨 의미인지는 설명 안 했습니다. Yo todavía no he explicado cuál es el significado que Jesús es el Cristo. 신학을 공부하신 분이면 대충 사전적인 의미로 그게 무슨 말인지 아실 겁니다. Y las personas que han estudiado teología sabrán qué significa en términos de diccionario, digamos así, qué significa que Jesús es el Cristo. 근데 여러분들이 아는 그거 아닙니다. Pero no es eso que conocemos. 저희가 마이애미에서 아네르라고 하는 주교를 만났어요. En Miami nos encontramos con un obispo que se llama Aner. 한 교단의 총회장보다도 더 높은 위치에 있는 거고 존경받는 분입니다. Él es una persona muy respetada de una denominación que ejerce más influencia que un presidente. 수많은 신학교에서 신학 공부를 하고 교수면서 가르치시는 분이에요. Y él ha estudiado en muchos seminarios teológicos, él enseña esta teología y él es profesor. 자기 강의한 강의에서 예수가 그리스도라는 말을 수없이 많이 했어요. ¿Y cuántas veces él no ha dicho que Jesús es el Cristo? Decía él en sus clases. 신학교 교수다 보니까 그리스도가 뭔지에 대해서 쫙 설명을 하고 학생들을 가르치시는 분이라니까. Y entonces como él es profesor de teología, tiene que explicar qué es el Cristo y enseñarle a los creyentes. 성경을 참 많이 읽는 분이세요. Es alguien que lee mucho la Biblia. 수십 번 성경을 읽었대. Muchas veces ha leído la Biblia. 근데 예수가 그리스도라는 이게 뭔지 이 복음에 대해서 듣고 딱 한 번 듣고 충격받아서 찾아오셨어요. Pero una vez escuchó este mensaje que Jesús es el Cristo, él fue impactado y nos vino a buscar. 나는 수없이 이걸 많이 가르쳤는데 내가 이걸 몰랐다. Yo he enseñado esto tanto, pero yo no los conocía. 여러분, 이 예수가 그리스도라는 거 아는 거는 계시입니다. El saber que Jesús es el Cristo es una revelación. 아무나 알 수 있는 게 아니에요. No es algo que cualquiera sabe. 지난번에 파나마에서 300명 목사님이 모였는데 딱 한 명 깨닫더라고요. La vez pasada en Panamá reunimos a 300 pastores, pero solo uno se percató. 아무나 알 수 있는 게 아니에요. No es algo que cualquiera sabe, 감춰놨습니다. sino es algo escondido. 근데 알아듣는 사람이 한 명이라도 일어나기만 하면 그 사람 통해 그 나라 살립니다. Pero si hay por lo menos una persona que lo entiende, entonces a través de esa persona se salva todo. 아까 쿠바에 갔다 온 이야기를 했지만 지금 쿠바 포함해서 전 이 중남미 대륙에 하나님께서 이 깨닫는 사람들을 일으키시고 그 사람들 통해 성경의 전도가 일어나고 있어요. Habíamos hablado de que habíamos venido de Cuba, pero a través de esta única persona que se percató del evangelio, entonces es que se va a salvar toda Cuba, se restaura el significado del evangelismo y del evangelio y también ocurre el evangelismo de la Biblia. 전 니카라과에 처음 들어왔습니다. Es la primera vez que yo vengo a Nicaragua. 어떤지 잘 Y 모르겠어요. yo no sé cómo es. 그 전에 우리 조 목사님이 들어오셔서 몇 분의 소수의 목사님들을 찾아내셨습니다. El pastor Choa había entrado unas veces anteriores y había encontrado un par de pastores. 근데 아직 다른 나라에 비하면 진짜로 이 복음을 가지고 전 인생을 걸면서 이 나라 살릴 제자들이 아직
일어나야 되는 시간표. Pero en comparación a otros países, todavía es el tiempo que se levanten personas que con ese evangelio lo den todo y verdaderamente vayan a salvar a Nicaragua. Todavía se tienen que levantar. 한 2-30분 휴식을 취하겠습니다. Vamos a descansar durante 20 o 30 그 후에 minutos. 오전 두 번째 강의를 하는데요. Y después de eso voy a compartir el segundo mensaje de la mañana. 예수가 그럼 그리스도라는 이 말이 뭔지 설명해 드리겠습니다. Y voy a explicar entonces qué significa esto, que Jesús es 오늘 el Cristo. 오전 메시지의 이 주제예요, 이게. Entonces este es el tema de la mañana. 오전 첫째 시간은 성경과 사도들과 초대교회의 메시지는 예수가 그리스도라는 이 핵심이었다. Entonces la primera hora de la mañana fue el mensaje que nos dice que toda la Biblia, todos los apóstoles y todos los creyentes de la iglesia primitiva dieron un mensaje núcleo. 날씨가 덥기 때문에 한 30분 정도 휴식하시고 Vamos a descansar durante 30 minutos por el clima. 두 번째 시간에는 그럼 예수가 그리스도라는 게 도대체 무슨 말이냐? Y en el segundo tiempo vamos a explicar entonces qué significa que Jesús es el Cristo. 성경을 통해서 설명하겠습니다. A través de la Biblia lo queremos explicar. 이 두 가지를 통해서 정말로 성경의 복음을 아는 사람이 한 사람이라도 일어난다면 Y si hay por lo menos una persona que se levanta conociendo estas dos cosas, 그 사람 통해서 하나님께서 니카라가 살리실 겁니다. Dios va a salvar a toda Nicaragua a través de esta persona. 반드시 그렇게 되게 되죠. Absolutamente lo hará así. 목사님 중에 이 비밀 깨닫는 사람 한 사람 일어난다. 엄청난 열매가 나가게 되어 있어요. Lo hará así. Y si hay un pastor que se percata de este misterio, es un gran fruto el que hay que recoger. 근데 목사님뿐만이 아닙니다. Pero no solo son los pastores, 초대교회 전도운동은 중직자 중심의 전도운동. sino que el movimiento de la iglesia primitiva ocurrió en torno a los líderes. 평신도 중에 이거 깨닫는 한 사람 일어난다. Entonces, si hay un creyente que se percata de esta palabra, 자기 사는 지역 살고 나라 살게 되어 있어요. entonces va a salvar la región y el país en donde vive. 브리스길라 아굴라 이 한 부부가 일어났는데 고린도 살아났습니다. Priscila y Aquila, una pareja se levantaron, pero toda Corinto cobró vida. 이 사람들 통해서 로마가 복음화됐다는 증거 있습니다. Toda Corinto cobró vida y hay evidencia de que a través de ellos dos se salvó toda Roma. 목사가 아니었습니다. No fueron los pastores, 평신도인데. sino fueron los creyentes. 그래서 잠깐 30분 정도 휴식하고 예수가 그리스도 이 메시지가 무엇인지 깊이 있게 설명하겠습니다. Entonces vamos a descansar durante 30 minutos y vamos a explicar a fondo qué es este mensaje de Jesús es el Cristo. 많이 있던 무슨 이 메시지는 세미나라고 생각하지 마시고 No piensen que es un seminario, una conferencia que ya, como los que ya habían escuchado antes. 사도행전 9장의 바울과 같은 그런 시간표가 되길 바랍니다. Sino espero que sea un tiempo para ustedes como el que tuvo Pablo en Hechos 9. 인생의 전환점, 사역의 전환점 될 만큼 진짜로 이 메시지를 알아듣는 분들이 일어나기를 예수 이름으로 축원합니다. Entonces digo en el nombre de Jesús para que verdaderamente no sea un concepto nada más un mensaje, sino que verdaderamente haya gente que obtenga la respuesta de su vida a través de esto. 예, 잠시 휴식하겠습니다. Vamos a descansar un momento entonces.